Dear students, Assalamu alaikum. Soon azip topic chh the preamble of the Indian Constitution. Aini Hind ki Tamheed. Just as a book has a preface, so has every constitution a preamble, which shows what exactly the constitution aims at. یِتھ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ کِتابہِ پرٛوفیس آسان چھُ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کانسٹِچوٗشنَس پرٛیمبٕل آسان. أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ پرٛیمبٕل چھِ مۄختصر مگر جامعہ لفظن منٛز کانسٹِچوٗشنُک تعارُف دِوان. یہِ کَمہِ مقصد خٲطرٕ چھُ بناونہٕ آمُت؟ اَمہِ کٮ۪ن بناون والٮ۪ن ہٕنٛز نیت اِرادٕ تہٕ منشا کیٛاہ چھُ اوسمُت؟ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ ہِدایات تہِ آمٕتۍ پیش کرنہٕ. The preamble of the Indian Constitution has the following attributes. Number 1. We the people of India. It means that the Indian Constitution has been enacted and drafted by representatives of Indian people. It has not been enforced from outside. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ اِنڈین کانسٹِچوٗشن چھُ ہندوستان کیو لوٗکو ہٕنٛدیو منتخب نُمایندو تِہنٛزن اُمیدن تہٕ خٲہِشن مُطٲبِق بنوومُت. یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ بٲہری طاقتن بنوومُت. Number 2. Sovereign. It means that country is free to take its internal and external decisions. No one can dictate it. Sovereignُک مطلب کیٛاہ گوٚو؟ اَمیُک مطلب چھُ کہِ ہندوستان چھُ اکھ آزاد تہٕ خُد مُختار مُلک یعنی اِنڈِپینڈنٹ کنٹری یُس پنٕنۍ انٹرنل تہٕ ایکسٹرنل فٲصلہٕ پانے طے کران چھُ. کانٛہہ تہِ ایکسٹرنل فورس ہیٚکہِ نہٕ أمِس ڈکٹیٹ کٔرِتھ. Number 3. Socialist. The Indian state works for welfare of people. The constitution aims at providing measures through which economic and political disparities may be reduced. یہِ وٲڈ چھُ 42nd Amendment ایکٹٕکۍ ذٔریعہٕ اِنسٲٹ آمُت کرنہٕ. یہ वर्ड महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है. یعنی ہندوستان چھُ اکھ ویلفیر سٹیٹ بناوٕنۍ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہندوستان کِس روزن وٲلۍ سُنٛد معیارِ زندگی بہتر بناوُن تہٕ کمزور طبقن ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن مفادن ہُنٛد تہِ چھُ خاص خیال تھاونہٕ آمُت. Number 4. Secular. India, the state as such, has no religion. Citizens enjoy full religion freedom. The government does not discriminate between people in the name of religion. In matters of employment, no restrictions can be imposed on the basis of a person's religion. اَمیُک مطلب گوٚو مُلکس چھنہٕ کانٛہہ تہِ خاص ریلِجن. اَمیُک مطلب گوٚو مُلکس چھنہٕ کانٛہہ تہِ خاص ریلِجن. یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ مذہب اختیار کٔرِتھ. سُہ ہیٚکہِ پننہِ مذہبُک بغٲر کُنہِ خوفہٕ پرچار کٔرِتھ تہٕ پننِس مذہبس پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ پنٕنۍ مذہبی رسوٗم ادا کٔرِتھ. Number 5. Democratic. This means that all the levels of the government, local, regional or national, would be elected by the people for a specific period and would be responsible to the people. اَمیُک مطلب گوٚو rule of the people. Government will be formed by the will of the people. یعنی پارلِمنٹ
اسمبلی تہٕ لوکل نُمایندٕ لوٗکن ہٕنٛدِ ووٹہٕ سۭتۍ منتخب کرنہٕ تہٕ یِم آسن لوٗکن جواب دہ. Number 6. Republic. A republic is a nation which has an elected person as the head of the state with no hereditary right, and the head of the state has no hereditary position. Republic go sum muluk yemuk head of the state as elect karna आमut. ये छन selected आसान. किसी रियासत में ऐसी हुकूमत जिसका सरबराह हुकूमत कोई बादशाह नहीं बल्कि मुंतखब शुदा अवामी नुमाइंदा होता है. Number 8. Liberty. Every citizen will have the liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Number 9. Equality. Every citizen will be provided with the equality of status and opportunity. Number 10. Fraternity. All the citizens of India have been assured about the dignity of individual and the unity of integrity of nation. यानी प्रैथ कंस हिंदुस्तान किस रोजन वलिस सती समाजी इक्तिसादी तो सियासी इंसाफ करना. बे प्रैथ कंस हिंदुस्तान किस शहरियस हेकि बगैर कुन खौफ पन्नी हेकि बगैर कुन खौफ पन्नी राय हुंद इजहार करित पन्निस मजहबस पेठ अमल करित. प्रैथ कंस प्रैथ अकिस यी सलाहियतन हुंद इस्तेमाल करनुक बिला तफरीक मौका दिन. हिंदुस्तानुक आयीन छे हिंदुस्तानस मज रोजन वालन तमाम लूकन अख खानदान मानान. कह छन सुपीरियर या इन्फीरियर. प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छ हिंदुस्तान की जमहूरियतुक रूह. अम ब्रोह कि अस करो ये कनक्लूड बहुत यसान तह यह इन्फॉर्मेशन दिन कि पंडित जवाहरलाल नेहरूवन कोर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली अख ड्राफ्ट पेश यथ मज दर्ज ओस कि हिंदुस्तानुक कॉन्स्टिट्यूशन कमि कस्मुक गछ आसुन, लूकन कम राइट्स तो लिबर्टीज गसन हासिल आसने. सारी आइडिया अथ ड्राफ्टस मज मौजूद. अथ ड्राफ्टस छ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वनान. यह ड्राफ्ट कोर 13 दिसंबर 1946 मज कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ब्रोट किन पेश. प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ अकि लट अमेंड करने आमुत. अत मज आय 3 नई वर्ड दाखिल करने: सोशलिस्ट, सेक्युलर तो इंटेग्रिटी. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.